अस्सलाम अलैकुम। लो जी, आज एक सौगात है मियाँ वाली की। हमारे एक दोस्त हैं अज़हर शाह साहब, वो लाए हैं। ये है हलवा और इसका नाम है मखड्डी वाला हलवा। ओए होए होए होए, इतना टेस्टी है, यकीन करो कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बहुत स्पेशल हलवा है। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत मज़े का है। और मैंने पहले चखा है। अब ये गरम, मैंने तवे पे गरम किया है, तो उन्होंने कहा था कि इसको तवे पे गरम करके खाएं, फिर इसका मज़ा पाएं। ओए होए, क्या मज़ा है। और साथ इसकी हमारी ये चाय है, ठीक है, जो साथ निभाए है। चाय साथ निभाए, नियाजी को मंत की अंजाम तक पहुंचाए। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह, ये बहुत मज़े का है। यकीन करें, बहुत मज़े का है। मखड्डी वाला हलवा। किसी से पूछना मखड्डी हलवा, मखड्डी गुड़ वाला मखड्डी हलवा, इसे निक्का हलवा भी कहते हैं। बहुत मज़े का यार, बचपन में खाया था, आज 55 में खा रहे हैं। अस्सलाम अलैकुम। देखा आपने, जो घूमती चाय हमने दिखाई है और वहाँ जो हलवा दिखाया है हमने आपको, उसका मज़ा आया है। तो आज बहुत मज़े का दिन है, जुम्मे का दिन है। और आज पीटीआई के जो चीखे हैं ना, 7वें आसमान पे, यकीन करो 7वें आसमान पे। क्योंकि उनको पता ही, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे साथ ये कोई इस तरह का भी होगा। क्योंकि हमला वही करते रहे, नून लीग या पीडीएम वगैरह, हमला कभी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, ये पहली दफ़ा हुआ है, इसलिए चीखें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चाय बहुत मज़े की है। और मेरी नवासी आई हुई है इधर, वो सामने टप रही है। नवासी इधर आओ, आ जाओ, सलाम करो, सलाम करो। इधर से आओ, इधर से आओ, सलाम करो सबको, सबको सलाम करो। आ जाओ, हानिया का सलाम देखो। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। ये अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भी खुद और वालेकुम सलाम भी। खैरियत है, ठीक है। खैरियत है, ठीक ठाक है। अच्छा, तो अब आप क्या कर रही हैं? आज आप हमें कोई स्टोरी सुना रही हैं? यस। ओह, विच वन? कौन सी स्टोरी? चिड़िया बनी अच्छा, और सुनाओ। चूहा। हाँ, ठीक है। बस। एक दिन क्या होता है, हाँ, चूहा ना गीला हो जाता है चूहा गीला हो जाता है। और वो कहता है, मुझे चिड़िया, मुझे पर में छुपा लो। हाँ, फिर वो कहती है, वो सोचती है, अगर वो चूहा नहीं, वो बारिश, वो गीला, मैं उसको नहीं आने दूंगी अपने पैरों में, तो फिर वो तो मर जाएगा वो बेचारा। हाँ, चिड़िया ने उसको परों में छुपा लिया। और फिर तब वो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, उसने उसके पैर काटना शुरू कर दिया। होए, उसके पर काट दिए हाँ। चूहे ने। फिर क्या हुआ, तो बनी आता है, वो उसको उठाता है ऐसे। हाँ, फिर वो क्या होता है, ठीक है। और उसके बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं चिड़िया के। हाँ, फिर वो रोना वो आइडिया उनके पास ज़हन में आता है। वो जो उनके पर, उनकी मामा का ना पर नीचे पड़े होते हैं, वो उठा के मामा पे लगाते हैं कि चुन्नू मुन्नू कुन्नू। तीन लगाते जाते हैं, 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 और वो ठीक हो जाती है। ठीक, वो कहती हाँ, तो बच्चों को मम्मा पापा का के साथ काम करना चाहिए ना। मैं नानू के साथ टैबलेट डालती हूँ। हाँ, ठीक है, ओके, बाय। बाय। अब मैं वीडियो बनाता हूँ। जी सर जी, आपने ये छोटी सी हमारी कहानी सुन ली है। तो बात ये है सर, बात हम पीटीआई की कर रहे थे कि पीटीआई की आसमानें 7वें आसमान पे जा रही हैं। हालांकि इन्होंने खुद इस्तीफे दिए हुए हैं। अभी तो यकीन करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि मरीम नवाज़ ने या नून लीग ने कोई ऐसी बात ही नहीं की बढ़ चढ़ के कि इमरान के ऊपर कोई पर्चा करवाएं, कोई एफआईआर करवाएं, उसके वीडियो लीक को इशू बनाएं। वो तो बयान ही नहीं देते।
وہ خود بخود ہی سارا کچھ عمران اپنے بوجھ سے ہی گر رہا ہے. اور شاہ محمود قریشی یہ جی علیہ سپیکر نے جناب غیر جانبدار نہیں رہا. تمہارا سپیکر غیر جانبدار تھا اسد کیسر، وہ غیر جانبدار تھا. سب سے بڑا جانبدار وہ تھا، ایک وہ اور ایک وہ سوری. یہ اتنے بڑے جانبدار تھے کہ الامان و الحفیظ انہوں نے تاریخ ہی بدل دی ہے کہ سپیکر بھی غیر جانبدار ہوتا ہے. انہوں نے تو یہ والی تاریخ بنا دی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آخری میٹنگ، یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی اس وقت جاری ہے میٹنگ، وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا. اب جناب کل سے وہ مسئلہ، آج رات 10 بجے کے بعد کل سے وہ مسئلہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، اور الیکشن کمیشن سپیکر کے بھیجے ہوئے دو ناموں میں سے ایک نام کو وزیر اعلیٰ بنا دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ جب وزیر اعلیٰ بنا دے گا تو وہ پھر وزیر اعلیٰ ہوگا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن پیجا کہہ رہا ہے، پرویز الہی پیجا، کہ میں نہیں مناں گا. بھئی کیوں نہیں منے گا؟ تینوں گجرات اگلے چھڑ کے آ جان گے، میں نہیں مانوں گا. تو ہوتا کون ہے؟ تیرا جو چیئرمین ہے وہ کسی کام کا نہیں رہا، کسی کام جوگا نہیں رہا. تو کیا چیز ہے؟ کس کھیت کی مولی ہے تو؟ گجرات دی جڑی کھیت دی مولی ہے تین اتھے چھڑ کے آن گے. فضول بیان دیتا رہتا ہے. رانا ثناءاللہ دی مچھا دا بیان دیتا ہے انہیں کہ تو ہم چوسن گئے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اور باقی جناب علی، باقی اگر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ کا پلان یہ بن رہا ہے، جو کل رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہو سکتی ہیں، پنجاب سے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. وہ اچھی بات ہے، لیکن ہم تو ویسے اسے وزیر اعظم ہی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں، تجربہ کار بندے ہیں. تو بات یہ ہے سر کہ مریم نواز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. نواز شریف کی عدم موجودگی میں، شہباز شریف کے یہ سارے تحفظات کے باوجود مریم نواز نے ہی پارٹی کو زندہ رکھا ہے. لہذا مریم نواز کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک، اور انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی گفتگو سے، ان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتی نا پی ٹی آئی والوں کو، اسی نے تو ثابت کیا ہے. وہی تو عمران کے کچے چٹھے نکالتی ہے، اور عمران ٹارگٹ ہی اسی کو کرتا ہے، مریم نواز کو. اسے پتہ ہے کہ یہ میرے مقابلے پہ کل آ سکتی ہے. اور عمران جو کل تک سہاروں کی زندگی تھی، اس کی توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی، آج وہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہمیں ہٹایا گیا. تو یہ بھی کہہ دیا کرو کسی وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لایا گیا. اچھا، ویسے ایک سکیم میرے ذہن میں آ رہی ہے، ویور قانونی ٹی وی والوں آپ بتانا کہ وہ کیسی ہے. میرے خیال ہے میں جا کے نا اپنے گرائی سے ایک ملاقات کر ہی لوں. آج کل اس سے جو بھی ملتا ہے وہ مل رہا ہے. عمران خان نا، میں اسے کہتا ہوں یار میں تیرا گرائی ہاں تو میں تین ملنا چاہنا، تو میں اسے جا کے ملوں. یہ میں دیکھیں آپ کے لیے کروں گا، اگر کروں گا تو اس کو ملوں جا کے اور اس کو کہوں کہ یار عمران چھڈ پرے، تو تے میں مل کے تے عبدالستار عیدی دی طرح کام کرنے ہیں. آپ کینسر اسپتال بنائیں، ہر ضلع میں بنائیں، نمل یونیورسٹی ہر ضلع میں بنائیں، اپنا اصلی کام کریں جس کی وجہ سے تم مشہور ہو. میرا خیال ہے گل مان جائے گا. تے اگر وہ گل مان جائے، گرائی میرا گل مان جائے، میرے مشورے تے عمل کر لوے، تو پھر آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ اگر عمران خان کی جان چھڑوا دوں ہمیشہ کے لیے، اسے کہوں کہ بھئی تو ہیرو ہے، اور پھر تو دوبارہ ہیرو ہو جائے گا، جو لوگ تجھے تنقید کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. تم سیاست چھوڑ دو سیاست، اور یہی کام کرو جو پہلے تم کرتے رہے ہو. چندہ اکٹھا کرو اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میرا خیال ہے آپ بھی سپورٹ کریں گے. ویسے ایک آئیڈیا تو ہے کہ عمران خان کو میں سیاست سے ہی باہر نکال لوں اور وہ خود ہی اعلان کرے
کہ یار میرا گرائی وکیل آیا سی، انہیں مینو بر وقت مشورہ دیتا ہے تے میں ہن سیاست نہیں کرنا چاہتا، یہ پارٹی کے ارکان جدھر جدھر مرضی اڑ کے جانا چاہیں جائیں، تو یہ عمران خان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی اور ساڑی بھی بلے بلے ہو جائے گی۔ اس مشورے کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ مشورے کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں جاؤں۔ ویسے تو جیڑا وہ کول جاندا ہے نا تو وہ بزت ہو کے آندا ہے، وہ قاسم علی شاہ یا کیا نام ہے اس کا، یوٹیوب والا، تو اس نے حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس کے پیچھے وہ پی ٹی آئی والے پڑ گئے ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ عمران خان کو ریکویسٹ بھیجوں کہ یار میں آ کے ملنا چاہتا ہوں تجھے، اور اس کے لیے میں کوئی چیزیں ویزیں لے جاؤں، گفٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس کو میں مشورہ دوں کہ عمران خان تم سیاست چھوڑ دو، بس بڑی ہو گئی ہے، تو نے جو کچھ مزے لوٹنے تھے لوٹ لیے ہیں، اب تم آرام سے جو ہے نا یہ عبدالستار عیدی بنو، دوبارہ عبدالستار عیدی بنو۔ مشورہ ٹھیک ہے؟ ذرا بتانا مجھے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔